Sepak bola memang kerap menyajikan drama. Ya, alasan utama kebanyakan orang mencintainya adalah karena sepak bola sangat tidak bisa diprediksi. Seperti contohnya ketika sebuah tim yang diambang kekalahan namun secara ajaib mampu membalikkan keadaan. Ya, istilah itu dikenal dengan sebutan epic comeback. Dan Liga Champions tentu saja tidak pernah lepas dari momen yang sangat menguras emosi tersebut. Sepanjang gelaran kompetisi elit klub Eropa itu, banyak sekali momen-momen epic comeback yang terjadi. Oleh karenanya, kami telah merangkum 10 momen epic comeback paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Real Madrid versus PSG. El Real sekali lagi membuktikan bila mereka adalah tim dengan DNA UCL. Bagaimana tidak? Tertinggal 1-0 di leg pertama dan sempat terpojok karena pada leg kedua mereka kembali tertinggal sehingga agregat 2-0 untuk PSG. Namun Madrid is Madrid. Mereka dengan luar biasa mampu membalikkan keadaan dan menang dengan agregat 3-2 setelah sang kapten Karim Benzema mencetak hat-trick. Mbappe. Great feat by Mbappe. Oh, what a goal! What a sensational goal! Well, Neymar sweeps it on because they know that Mbappe's on the run and Alaba's trying to make up ground. Kylian Mbappe for Paris Saint-Germain. He scored this time. Well, he might be heading here for Roma. Benzema caused it. Here's Vinicius. It's Karim Benzema. He scored so many big goals at vital moments for Real Madrid, and the captain strikes tonight. 77 in the... Luka Modric once more. Good ball into Karim Benzema. It's in. Karim Benzema strikes again. Real Madrid are back. What a game in the Santiago Bernabeu. And the Paris Saint-Germain lead is gone. Liverpool versus Barcelona. Laga Liverpool melawan Barcelona bisa dibilang adalah salah satu momen terbaik yang pernah dilakoni Jurgen Klopp sebagai pelatih. Ya, kalah 3-0 di leg pertama, The Reds mampu membalikkan situasi pada leg kedua dengan gantian menghajar Los Azulgrana dengan 4-0. Sontak kali itu membuat publik Anfield bersorak kesetanan karena takjub melihat perjuangan Jordan Henderson dan kawan-kawan. Wow, luar biasa. Jordi Alba in towards Suarez. First Champions League goal of the season for Luis Suarez. And what a team! It falls here for Suarez. Oh, he's hit the woodwork, but he's got one. Oh, he doesn't he, on a night like this? Just when Liverpool were in control of the match. Lionel Messi. Messi hits one. Oh, what a goal! That is sensational. Absolutely outstanding. What a... Capitalised on the mistake. Here's Henderson. He's away. Good save. He scored. Sadio Mane's on his way into the middle. So is Wijnaldum. Oh, it's in. Wijnaldum! Oh, it's 3! Liverpool are all the... He's been here since he was 6, and he spotted that! Oh, they've caught them! They've caught Barcelona napping! Brilliant thinking by Alexander! Barcelona versus PSG. Pada musim 2016-2017, Barcelona sempat berada di ambang kehilangan tempat di perempat final Champions League untuk pertama kalinya dalam satu dekade setelah kekalahan telak 4-0 di Paris lewat Brice Di Maria dan gol dari Draxler serta Cavani. Barcelona yang ketika itu masih menjadi unggulan karena berisikan banyak bintang seperti trio MSN yakni Messi, Suarez, dan Neymar melakukan hal luar biasa di leg kedua. Ya, secara luar biasa, El Barça mampu comeback dengan mencetak 6 gol. Kendati sempat dibuat panik setelah Cavani mencetak gol, namun akhirnya Barca mampu menutup laga dengan kemenangan agregat 6-5. Neymar to take it. Oh, how about that? And scores 5-1. That means the scores are never. Chips it forward and Sergio Ronaldo! It's done it! Tottenham versus Ajax. Mauricio Pochettino pernah mengalami momen paling mendebarkan dalam hidupnya.
tatkala ia yang masih menangani Tottenham mampu membuat sejarah di Liga Champions. Ya, Spurs berhasil melaju ke final usai di babak semifinal mereka dengan ajaib mampu meng-comeback Ajax yang sedang on fire di musim tersebut. Sempat tertinggal 1-0 di leg pertama dan juga sempat tertinggal 2-0 di leg kedua, namun Dewi Fortuna benar-benar berpihak pada tim yang berlogo ayam tersebut. Ketika Lucas Moura berhasil membuat hat-trick yang membuat Spurs menyamakan agregat 3-3, sekaligus berhak lolos ke final karena unggul agresivitas gol tandang. In towards him, and he scores! Well, it's a big night for Ajax, it's a big night for the captain, and he delivers early on to make Tottenham's task that much more difficult. Ajax 1, Tottenham 0, the worst possible start for Spurs. Dusan Tadic. Ziyech, oh, that's a great goal! What a hit by Hakim Ziyech! Lucas Moura running through, here he is, and there's the goal back, and that's exactly what Tottenham needed. It's Lucas Moura, it gives Trippier, they've opened them up, here's the chance, oh, another brilliant save! Still not clear, Moura, oh, it's in, they've got another one! It's a champion! Here's Dele Alli, here's Lucas Moura, oh, they've done it! I cannot believe it! Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapsed. Chelsea versus Napoli. Pada leg pertama, Napoli sukses menghajar The Blues di San Paulo dengan skor 3-1. Situasi kian buruk saat jelang leg kedua. The Blues harus kehilangan pelatih Andre Villas-Boas yang dipecat dan digantikan oleh caretaker Roberto Di Matteo. Duel seru pun terjadi saat gol dari para bintang senior Chelsea seperti Didier Drogba, John Terry, dan Frank Lampard berhasil dibalas 1 gol oleh Napoli lewat Gökhan Inler, sehingga permainan harus lanjut hingga extra time. Pada menit ke-105, Branislav Ivanovic berhasil membuat skor menjadi 4-1, dan Chelsea akhirnya lolos ke babak selanjutnya dengan agregat 5-4 dan berhasil menjadi juara di akhir kompetisi. Пас вперед. Опасно, Мата! Гол! Лавеси, можно бить, удар! Гол! Заброс в штрафную. Кавани доберется до мяча. Гол! Пас вперед, Кавани! Он в штрафной! Катит мяч партнеру! Лавес! Тот справа в центр штрафа. Вот момент и гол! Лэмпард навешивает момент. Удар! Гол! Челси добивает. Будет практически беспрерывно. Момент, будет удар. Опасно и мяч в воротах. Наполи. Удар и мяч в воротах. Угадал Десантис. Точный пас на Дрогба. Прострел. Надо бить и забивать. Гол есть. Это Бранислав Иванович. Под перекладину. На душами. Juventus versus Atletico Madrid. Pertandingan seru terjadi di Wanda Metropolitano, kandang Atletico Madrid, ketika mereka bersua Juventus di 16 besar Champions League 2018-2019. Juventus dengan Ronaldonya ternyata tidak mampu berbuat banyak pada leg pertama di Madrid. Juventus takluk oleh Atletico Madrid skor 2-0 lewat 2 gol back Atletico, Jose Gimenez dan Diego Gordon. Nah, ketika laga usai, para fans mengolok-olok Ronaldo dan mengatakan bila Juve tidak akan mampu bangkit. Sontak hal itu membuat Juve dan Ronaldo khususnya semakin termotivasi. Dan benar saja, Juve tampil terengginas di leg kedua. Ya, siapa lagi tokohnya kalau bukan sang mega bintang Cristiano Ronaldo, di mana ia mencetak hat-trick sensasional di kandang yang mengantarkan Juve comeback dengan skor 3-0 dan lolos ke perempat final dengan agregat 3-2. In from Bernardeschi. Ronaldo! Doing what Ronaldo done of this second half. Lifted in towards Ronaldo! What a save, Ronaldo on the follow-up. All kinds of appeals. It's in. And put Juve in front. Is it ever in doubt? The man of the moment, yet again, with another special ice-cold moment that could take Juve against all odds into the quarter. AS Monaco versus Manchester City.
Pada leg pertama babak 16 besar antara Manchester City versus Monaco yang berlangsung di Etihad Stadium, terjadi pesta gol yang dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 5-3. Namun di leg kedua tak disangka skuad asuhan Pep Guardiola harus takluk dengan skor 3-1. Atas hasil tersebut, agregat menjadi imbang 6-6. Namun Monaco berhasil lolos ke babak perempat final berkat agresivitas gol tandang yang dimilikinya. Leroy Sané dancing his way through. It's a great tackle, but it fell right for David Silva. Back to the feet of Sané. League this season. Mbappe crossing in. Quickly in. Mbappe's going to get there. Mbappe! Aguero's onside. Aguero. And a mistake in the back by Subasic. Let it in past him. Stones can't quite do enough. Falcao. How about David Silva this time? Stones attacking. It's Aguero on the volley. It's 3-0. Leg in 3 weeks' time. De Bruyne swung in. Torres up for it. Stones plays it in. And Man City take the lead. Clipping it in. The return. Aguero on from an angle, sliding through his Stones to block it. Silva's cross is turned in. Now from Mendy, the left back, putting back the cross. Fabinho is there. Square on aggregate, but Monaco. Raheem Sterling cutting in. Sterling's attempt. Saved by Suicide. Omar hooking into the traffic. Bakayoko. Monaco back in front of the away goals. Manchester United versus PSG. PSG tampaknya memang menjadi tim selain Barcelona yang hobinya tercomeback, dan Manchester United menjadi salah satu tim yang membuat mereka gigit jari. Sebab pada awalnya di leg pertama, PSG berhasil mencuri kemenangan di Old Trafford dengan skor 2-0. Namun di leg kedua, Manchester United ternyata dapat membalikan keadaan. Brace dari Lukaku serta penalti Marcus Rashford di penghujung dan PSG dengan 1 gol oleh Juan Bernat. Alhasil United mampu unggul 3-1 di Paris dan menjadikan agregat 3-3 dan berhak lolos ke babak perempat final dengan unggul agresivitas gol tandang. Laga itu pun dijuluki sebagai Miracle of Paris oleh para fans Setan Merah. Kimpembe up from the back, and he's gone all the way through and in, and it's in by Kimpembe. Mbappe going through the middle. Mbappe! Lovely. Faintest of touches. Second goal for Paris Saint-Germain. Finals, and there's a bad ball. Here's the chance. It's Lukaku, and he's around the goalkeeper. And he's... There's Mbappe on the move. He got it through. Smalling! It's gone right the way through. And Juan Bernat with a tap in. Sure, he's gone himself. Spilled by Buffon. Oh, he smashed it in! What a penalty from Marcus Rashford! Manchester United with another... Liverpool versus AC Milan. Bertemu Liverpool dengan AC Milan pada 2005 di final Liga Champions mungkin menjadi pertemuan yang paling berkesan. Beberapa fans Liverpool bahkan menyebut pertemuan itu sebagai Miracle of Istanbul, sebab Liverpool berhasil keluar sebagai juara Liga Champions setelah melalui drama yang panas dalam pertemuan tersebut. Ya, bagaimana tidak? The Reds mampu bangkit setelah ketinggalan 3-0 di babak pertama, di mana mereka secara Spartan mampu menyamakan kedudukan hingga akhirnya menang lewat drama adu penalti. Andrea Pirlo will take, and it's volleyed, and it's in! A goal in 50. By this time, he's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0. Kaká, and what a pass too for Crespo, and what a goal that is. Oh, by Cafu. In towards Gerrard! Hit by Smitsa. Oh, saved by Dina Xabi Alonso! And Mission Impossible is accomplished! Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. Manchester United versus Bayern Munchen. Nah, mungkin dari semua momen comeback, laga final antara Manchester United melawan raksasa Jerman Bayern Munchen pada final Liga Champions 99 adalah yang paling epik sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Munchen yang sempat unggul sejak menit ke-6 lewat gol Mario Basler dan seolah semua menjadi lebih mudah karena dalam waktu normal 90 menit United tak mampu menyamakan kedudukan. Namun mungkin saja inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang jatuh hati kepada olahraga ini, karena memang sangat menguras emosi. Bayangkan saja hegemoni yang telah di depan mata seketika hilang tak membekas. Setelah dalam injury time 3 menit, Setan Merah mampu membalikan skor menjadi 2-1 lewat gol Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. What a match! It's Basler. Oh, deflected and in! First blood to Bayern Munich! Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! Beckham into Sheringham and
Solskjaer has won it! Jadi itulah tadi 10 momen epic comeback paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney. Kunjungi toko online iMoney. Linknya kami cantumkan di deskripsi.